କଥା ବି ପରେ ଉଠେଇଲି ମୋଟା ଆଗେ ଉଠେଇଲି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ ପାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦେଖାଉଛି ଆରମ୍ଭ କରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛୁ ठीक है गाना भी पहुंच चुका ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତାଳ ଟିକେଟ୍ ବି ନେଇ ଆଜି 15 ଦିନ ଭାଗ କରୁଥିଲା ଆଜି ପଡିଥିଲା 14 ତାରିଖ ତାପରେ 5 ତାରିଖ ପଡିଥିଲା 22 ରେ ଥରେ ପଡିଥିଲା 5 ରେ 14 ରେ ଆଜି ଆମର କେତେ ରନ ଅଛି ଆଗୁଆ 14 ରନ ବହୁତ ଆସିଛି ଆଜି ଟିକେ ଯାହା ନିଜେ ନାମ ନାଲି सेवा दे 6-7 रे दिया 6800 को आउ 13-14 दिया 6800 टोटाल 13600 तो कार्यक्रम गुड़िक था मृत्तिका नमूना संग्रह फसल खाद्य सार परिचालन जल परिचालन पानी परिचालन रोगपोक परिचालन एवं तथ्य प्रदान श्रीमाणी धाड़ी दुआ धान चाष गोटा पूर्व भारत सबुज विप्लव डाली तैलबीज जातीय कृषि निमंत्रण कृषकों परामर्श रिहाती मूल्य कृषि यंत्र प्राप्ति परामर्श विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कालिया योजना बढ़िया योजना सब देखाई डिमांड है कृषि विभाग कृषि कर्मचारी मान्यता सरकारी श्रमिक हाथ में मासिक मजूरी प्रदान ईएसआई और सामाजिक परिचय प्रदान प्रदान कार्यरत कृषकों को मृत्यु पर परिवार अन्य सदस्यों को मृत्यु देवार कृषि भित्तिक उन्नयन कार्य एनजीओ मान उच्छेद कर कृषक साथी मान नियोजित करा यदि एनएससी होगा ताले सवाल को छुट्टी कर दो जनरल सेक्रेटरी अमूल्य कुमार कौर हाँ ये
ତାର ଅଫସର ବାହିନୀ ଯଦି ଉଠେଇଲା ମୁଁ ଉଠେଇଲି ଦୁଇ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଉଠେଇଛି ମୁଁ ଆଗେ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେ ହେଲେ କହୁଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ଜମା ଦେଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ଡେରିରେ ସେଟା କି ଆମେ ଆସି 50 ବର୍ଷ କା 45 50 55 ହେଲାନି ବର୍ଷ ଆମର ଆଉ 50 ହେଇକି 60 ପାଖା ଛୁଇଲା ନାହିଁ ଛାଡ଼ି 45 ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୋର କେତେ ବର୍ଷ ମୋର 50 ଆଜ୍ଞା। ହଁ मोटर 50 ମାଝି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ମୋର 40 କେମିକା ଦେଖो ତେପନ ଆଉ ତୁମ ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ମୋର 53 ପ୍ଲସ୍ ବାଟରୀ କରିବେ ଆପଣ କାଲି ଟିକେ ଦିନ ମୋର 787 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯାହା କରିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଥା ପୁଣି ଆମେ ଉଠିବା ଏବେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ବିଧାନସଭା ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇ ଗଲେ ବି ହଁ ହଁ କହିଲି ଆଉଥରେ ଆଉଥରେ ବାରବାର ଛୁଆ ପାଣି ପାଣି ପିଇଲେ ପାଣି ପାଣି ପିଇଥିଲେ ପାଣି କୋଇ ବିପିନ ଦେଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ଦେ ଯାଇଥିଲା ଟାଇମ୍ ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ରହିଲା ଧାନ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପିଉତେ ଟିକେ ପାଣି ଟା ବଟନ ଟିକେ ମୋ କିଚେନ୍ କୁ ତ କହିଲି ଏଠି ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ କରୁନି ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଖାଲି ଦୟା କରୁନ ଆମ କାମଟା କଥା ଉଠେଇଲୁ ଆମେ ଆପଣ ଦୋଷ ତ ଲାଗି ଆମର ସାର୍ ଆମେ ଆଲୋକ ବିନା ହିଁ ଆମେ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଏଠି କଣ କୋଚିଂ ବମ୍ବ ସାର୍ ଆମର କରିବୁ ଆଉ ସେ କହିବ ଏଟା ନହେଲେ ପାଣ୍ଡୁକୁ ହଟେଇତେ ପଡିବ ଏଇଟା ତ ତମ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ଗଲି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚାରେ ବସିଥିଲ ଆଜ୍ଞା ନା କଣ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡୁକୁ ହଟେଇତେ ପଡିବ ପାଣି ବୋଇତ ନେଇଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲେ ବେଳକୁ ସେ ମୋବାଇଲ ପାଣି ଦେବୁ ନାହିଁ କି ଘିରା ପାଣି ଗଲା ଘିରା ଚିନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ ଏବେ ତୁମ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଦେ ପାଣି ଫାଣି ଦେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ମଗା କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଜାଣିନି ବସ୍ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ କେତେ ପଇସା ପତ୍ର ବସ୍ଟା ଆଉ ଭିତରେ ଥିଲି ଆଉ କେତେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ବସ୍ଟା କେତେ ପଇସା ପଡ଼ିବ बस मिलिବ ଏତେ ଭଡ଼ା ନେବ ପଚାରିଦେବି ବିଭିନ୍ନ ପାଣି ପାଣି ଦେ ଇଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମିଳିବ 600 ନା ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଦଉ ଦେ ଆପଣ ବସ ଆରାମ আমি জীবনটা জগি অছি ଆଉ କାମଟା କଲେ ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ତ ବୁଝିଲାନି ବୁଝିଲେ ଦୁଇଟା ତ ଭିତରୁ ଘରକୁ ଯିବେ ଆଉ କଣ ଆମକୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରେ ହିଁ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେପରି ବସି ଆଗି ପଡ଼େ ଆମ କଥା ଆମେ ଆସିଲୁ ମାନେ ସେ ତାମାନେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆସିକି ଆସିଲୁ ଆଗକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁନା କାଲି ଆମର ଜିନିଷ
बार कोर्ट को उनको प्रताप के तारा प्रताप बाई सारा ସିଏ ତାରାପୀଠ ପାଇଁ କିଛି ପୁରା ଦେଇଛୁ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ପୂଜା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ସମୁଦାୟ नहीं काली जोड़े बीजेपी लो चेंज के कोई था आज तारा प्रताप बाई को कोई আমরা মূল ভাই করে হ্যাঁ তারপরে আউটরে উপরে মডেলে চেক আউট করতে ছিল মেসেজ একটা এই বারবার উপস্থাপনা হবে কাকে বলা আমরা ঠিক না উপস্থাপনা হলে আরে আপনি মডেলে চালু করে কি ধরো এই বারবার তারপরে পাশে ইনফো হাই মানে ইয়ে হলো কাম করে এটা और इलेक्ट्रॉनिक वाला तो मूवी हो तो कुछ करते ये करेगा এই না मैं सुजाई কইবা 5000 টাকা কত তো যাও আমরা শুরু মুড়িয়ে দিব না না ये करते সেন্টার তো सब बीजेपी है बारह पैसा ना से सत्य उन कर दी से फेब्रुआरी 25 तारीख 24 25 हां हां थोड़ा है ये जो फेब्रुआरी 24 में 25 तारीख जो चिट्ठी था और ये कैसे कौन ये मासे ला हां राम को मिलित कर और वो जगह नाम तो मास्टर को लगा दे जौनपुर तो संस्कृत झारखंड तो थे ना सेंट्रल जिला कोने बोल वाला बोलते हम तो क्लियर है ना हमरो बुझबा କଥା ते अछि गुटे सेठी कमिटी रे देखला हम बीजेपी ये हम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट से दिन दोनों पड़े छी यात्रा एजुकेशन के पाखरे कोथिना ना जाई स्टूडेंट मान तो संभव नागिन ने देने सुनो प्रेसिडेंट उतर के हां हां बड़ बड़ी कर से कितरो प्रेसिडेंट के नहीं ना और ब्लॉक रो ये देखो ब्लॉक हां ना नहीं हमर ये एपी अछि ने आप एक कितरे आ तुम्हारो से उठी से मेंबर को पैसे तो नहीं तो पैसे बोलते तू नहीं किलो दे हम तो साथी को उधर ले बात ना नहीं तो हमको तो होटल विद्या मु मु जे केरी देखि कितो करतो तुम्हारा जान को ना डाकुचंदी मीटिंग हां पूर्ण उतर से ये सामान के एटा चिन्हे को वीडियो वीडियो ना हम तो हमर अकाउंट के की बनी मोर बिना बोलते हम कारण भाई जो कुछ मस्त जब जा रहे हैं तेगा नंबर वही तो जाओ ना तेलु मतलब वीडियो हम शूटिंग ना लो आगे यार आत्मा कई दिन का सुनो ना मोटर को मोटर तुम्हें बने भी नहीं दिया क्या चलो सुविधा सुविधा आप जे मतलब भगवान के कौन सा ना
ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦେ। କାମରେ ବି କଥା ମୁଁ ବି କରୁଛି। ମତେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ତ ବି ତ ରାତି ହେଲେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ହେଲା। ଆମର ଯୋଉଦିନ ରାତି ହବ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ। ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ତୋଳାରେ ପଡିବ ହଁ ଏଠି ଶିବ ଆଉ କିଏ ଅଲଗା କଥା ଆଉ କିଛି ପଇସା ପଡୁନି ଖର୍ଚ୍ଚ ତାପରେ କହୁନା ଖେଳା ହଉନି ଗୋଟେ ଖେଳା ହଉଛି ଏରା କଥା କହୁଛି ବାହାର କଲେ ଇଏ ନ ବାହାର କଲେ ବି ତାକୁ ମନ ସବୁ ନିଜର ନାଇଁ ମୋ ଭୁଲର ଅଜା କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା